ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी क़यादत से अहम राब्ता हुआ। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी बातचीत। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से इलाक़ाई सूरत हाल और जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तानी क़यादत से अहम राब्ता हुआ। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी बातचीत हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों जानिब से इलाक़ाई सूरत हाल और जंग बंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा में टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और सीज़ फायर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सिफारती कोशिशों में इस्लामाबाद के किरदार पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार का देरपा आम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और रवाबित पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार की भरपूर तारीफ की। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी राबते भी रखने पर इत्तफाक। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, अहम राबता हुआ है, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ वक्फे के बाद ये राब्ता दोबारा जो है वो हुआ है और इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्योंकि बहुत क्लियर है अमेरिका और ईरान के माबैन इन तमाम तर नेगोशिएशंस के हवाले से पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। पाकिस्तान की टॉप सिविल मिलिट्री क़यादत इस तमाम तर नेगोशिएशन के प्रोसेस में इंगेज है दोनों ममालिक से और अभी चॉइस यही दी गई है तमाम तर फरीकैन को कि वो मामलात को नेगोशिएशन की टेबल पर टॉक्स की टेबल पर सुलझाएं। और क्योंकि दोनों ममालिक को पता है कि इस्लामाबाद उनके लिए एक एब्सोल्यूट चॉइस है, इस मुल्क के अलावा कोई दूसरा मुल्क इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने दारुल हुकूमत में दोनों को बुलाकर बिठा सके बातचीत के लिए, तो उस हवाले से ये कॉल बहुत अहम थी। दोनों ने तफसीली तबादला ख्याल किया है और जंगबंदी खित्ते की सूरत हाल पर भी और अमरीका और ईरान तनाजुर में भी इस्लामाबाद ने तमाम तर हालात से अब्बास अराग़ची जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनको आगाह किया है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है सोर्सेज की जानिब से भी कि अब्बास अराग़ची इसको टॉप लीडरशिप के साथ ईरानियन के साथ डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि बाकी भी पाकिस्तान की टॉप मिलिट्री सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के जो राब्ते हैं वो ईरान और अमरीका की टॉप लीडरशिप के साथ अभी भी जारी है। ठीक है सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया। अभी आपको अहम खबर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता हुआ है। अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता किया है। ईरानी मीडिया ये दावा करता है कि रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। बड़ा और अहम राबता हुआ है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता। अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता किया है। रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। बड़ा टेलीफोनिक राबता जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उस सूरत हाल के तनाजुर में ये एक अहम और बड़ा राबता हम इसे कह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता हुआ है। अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता किया है। याद रहे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर आज़म सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका और ईरान की जो जंग है उसको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है। बड़ा राबता हुआ है, अहम राबता हुआ है जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें। अब्बास अराग़ची का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत हुई है और इसके अलावा खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता और इस राबते को हम अहम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि खित्ते की जो सूरत हाल बदल रही है और मुज़ाकरात की जो बात चल रही है उस तनाजुर में इंतहाई अहम और बड़ा राबता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता हुआ है। ईरानी मीडिया ऐसा रिपोर्ट कर रहा है। अब्बास अराग़ची ने नायब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता किया है जबकि रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया है। ईरानी मीडिया का ऐसा कहना है। तो आपको अहम राबते से मुतालिक बताते चले कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी क़यादत से राबता हुआ है। अब्बास अराग़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार,
فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے، جبکہ رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اہم نوعیت کا یہ رابطہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ عباس اراغچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ انتہائی اہم نوعیت کا یہ رابطہ ہے جس میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں، اہم رابطے سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستانی قیادت سے رابطہ ہوا ہے۔ عباس اراغچی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جمعہ یعنی آج کا دن کوئی بڑا بریک تھرو لا سکتا ہے، اور غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ شاید اسی بریک تھرو کا آغاز ہو، کیونکہ پاکستان دوبارہ سے میزبانی کرنے والا ہے دوسرے پیس ٹاک کی، جو کہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں، جس کا حصہ بنیں گی امریکی قیادت اور ایرانی قیادت۔ ابھی ایک بڑا اور اہم رابطہ ہوا ہے ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے۔ رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور جنگ بندی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا ایسا رپورٹ کرنا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا سب کو انتظار ہے۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے گئے۔ پولیس سمیت 18,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون میں داخلہ تاحال بند ہے۔ کفایت جاری مہم کے تحت تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر اور عدالتیں بھی بند رہیں۔ ٹیکا خان ثانی نمائندہ سما ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ٹیکا خان ثانی، بتائیے اس حوالے سے اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے کیا انتظامات ہیں؟ جی بالکل، ایک طرف تو جو سفارتی رابطے ہیں پاکستان کے وہ سامنے آ رہے ہیں، یقیناً اس کے بعد برف پگھلتی نظر آ رہی ہے، اور اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے بالکل تیار ہیں۔ وہ تمام انتظامات مکمل ہیں۔ اگر فوری طور پر مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور اسلام آباد میں اسلام آباد ٹاکس مرحلہ جو وہ شروع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اسلام آباد میں اگرچہ مارکیٹس پارشلی کھلی ہیں، لیکن دوسری طرف پورے سیکیورٹی انتظامات ہیں۔ ریڈ زون مکمل طور پر سیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 15 سے 16,000 کی نفری اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے، پولیس اہلکار اور پیراملٹری فورسز۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شاہراہ دستور ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے، اور ساتھ شہر جناح جو کہ کم از کم 4-5 کلومیٹر کا اس کا فاصلہ ہے، پورے ریڈ زون کے ساتھ یہ لنک کر رہی ہے، وہ بھی بند ہے۔ لنک روڈ کھلے میں عارضی طور پر تاہم اس کو بھی وقتی طور پر کھولا گیا ہے۔ اگر ٹاکس شروع ہوتی ہیں تو پھر یہ تمام دفاتر جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، اور جو خاص طور پہ شاہراہیں کھلی ہیں وہ بھی یقیناً وہاں سیکیورٹی سخت کر دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں تو تمام غیر معمولی انتظامات نظر آ رہے ہیں، اور ابھی بھی شہر جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ ان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو اور پیس کیپٹل اپنا کردار ادا کر سکے۔ یقیناً اسی امید کے ساتھ اسلام آباد تیاریاں مکمل کیے ہوئے ہیں کہ کسی بھی مرحلے میں کسی بھی دن یہ مذاکرات جو ہے دوبارہ شروع ہوں گے۔ اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں۔ ٹیکا خان ثانی ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ایران سے جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں۔ ایران امریکہ سے ڈیل چاہتا ہے، لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہتے ہیں ناکہ بندی کی وجہ سے ایران کی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا ہے۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو ہماری فوج ان سے نمٹے گی۔ ایران کے خلاف جوہری ہتھیاروں کے استعمال کے سوال کو امریکی صدر نے بے وقوفی قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے امریکی فوج کو آبنۂ ہرمز پر بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش طول پکڑنے لگی۔ امریکی صدر نے ناکہ بندی طویل کرنے کا اندیا دے دیا۔ گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، ایران جنگ ختم کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، بہتر ڈیل کے لیے ایران کو موقع دے رہا ہوں۔ تہران نے ڈیل نہ کی تو ہماری فوج ان سے نمٹے گی۔ How long are you willing to wait until you get a unified response? Don't rush me, Jeff. We have a blockade that's 100% effective, and they're getting no business, and as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، یہ سوال ہی بے وقوفی پر مبنی ہے۔ ایٹمی ہتھیار کسی کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کے خلاف نیوکلیئر ہتھیار استعمال نہیں کریں گے۔ Why would a stupid question like that be asked? Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it.
सदर ट्रंप ने अमरीकी अफवाज को बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने का हुक्म दिया। कहा ईरान से मुआहिदा सिर्फ अमरीका के मफाद में और मुनासिब वक्त पर होगा। सदर ट्रंप के बयान पर ईरानी क़यादत की जानिब से भी सख्त रद्द अमल सामने आया। रहबर आला मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि दुश्मन की कोशिश है कौमी इत्तेहाद और सलामती को कमज़ोर किया जाए। दुश्मन अवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अवामी इत्तेहाद ने दुश्मन में दरार डाल दी है। हमारी किसी गफलत से दुश्मन का मज़मूम मंसूबा कामयाब नहीं होना चाहिए। सदर पेज़ेश्कियान और स्पीकर मोहम्मद बाकी कालिबाफ ने मुश्तरका बयान में कहा, ईरान में कोई शिदत पसंद या एतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी हैं, हम सब इनकलाबी हैं। कौम और हुकूमत में आहनी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की मुकम्मल इतायत है। हमलावर मुजरिम को अपने इक़दामात पर पछताना पड़ेगा। ईरान की फतह तक जिदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर पैगाम में कहा, अवाम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद हैं। इसराइल की नाकामी ईरान के रियासती इदारों के इत्तेहाद से ज़ाहिर होती है। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही महाज के दो हिस्से हैं और हम मुकम्मल हम आहंगी से चल रहे हैं।